ara man sa barangay base? Tanan nga eskwelahan. School base. Pila aton nga mga tribo nga sakop sa Siyam. Siyam. Okay. Mayor, ang mapanugyan kay mapapaibalot lang sa aton sila nga mga pumuluyo diri sa may banwas ang Kalinga. Mapanugyan nato na hindi ka mo magpakabalaka kay ang very good nga safety kay sa subong aton nga provincial director ang nagbisita gid. Tingwan gid amon nga pag-secure ka pamuluyo nga kag mga bisita sa Vanuatu. Sa mga Mayor, ang mga prizes pila ang gina-expect nga makuha sang mag-champion sa sininga? May ara kita nga cash nga pang premyo kag may ara kita nga valor 3 million nga proyekto sa eskwelahan nga ipa project nga pang premyo ka LGU. So aside sa project nila may cash prize ang May cash prize na. Bilang yung cash prize na. Karon ko pa hambal kay kinamonitor ko pa kung pira ang dapat nga i-premyo namon karon. Pila ka tribo ang nagapasakop si Mayor? Siya. Yung may grande karon nga no nga May- drone display. May drone kita karon nga drone nga show. Kag may pang international nga fireworks. Kag may drone. Kinting wan tagid nga maka-drone. Pasken way pa ba budgetan nga tawag nga drone. Para nga mabuol ko lang ang history man nga kami lang nga kalinaw nga nakauna ka drone show. Mayor, kada tribe pila ang ila subsidy na naging provide? Ang Ang kada tribe pila ang subsidy naging hatag sila kada isa? naghatag kami ka subsidy sa kada tribo daw mga 365,000. Tapos ginsagot pagid ang tanan nga mobilisasyon kag pagkaon.